Patingin yung resulta. Sige. Sige, birin mo ng konti. Ayan, very good. Sige. Dapat tama. Sipag lang. Sipag lang. Araw-araw sipag lang. Sipag lang. Very good. Irata, yun yung mga bumibitin sa matataas na poste. Irata. Ang laki ng sweldo nun, irata. Ano yun, ang gamit lang nila, ropes, pag-akyat. Ha? Teka lang. Sharabaraw. Yan. Baba ko yun. Wag. Kasi palagi nung ninila. Pag gano'n. Tulak mo ito. Ariya mo ba? Ariya yan. Hindi ano to eh. Oh, yun na naman oh. Wag din. Tinan mo. Oh, bababa yan. Yan, sa baba yan. Yan. Oh, ngayon, pag gagano nyo, kung gusto nyo lang ilak, oo. Ha? Para si Oo, syempre. saan yun, sir, no? Kahit saan mo pasok, sir, no? Hindi naman. Dapat doon ka lang sa tama. Kasi magkamali ka yan, hindi maganda. Yan. Yun oh, nakalak oh. Very good. Okay, next. Yan, okay na yan. Ay, video pala to. Yun. Very good. Huwag na. Very good. Yan. Bigyan mo, taas mo konti yung bangko mo. Shhh. Bayaan mo siya. Mr. Ano, bayaan mo siya. Ano, paano yan? Lalong humaba eh. Lalong humaba eh. Ayun oh. O sige, Arya! Hawak sa tensioner! Wala pa kayong gloves ha. Hawak sa tension. Isang lubit lang. Tension. Yan. Ang purpose. Harness. Lagay ha.
Okay, very good. Sige, swing, swing, swing. Swing ang katawan, swing ang katawan. Okay, very good. Okay, tingin muna, tingin muna. Uy! Shh. Very good. Sige, Arya. Ano, harness, harness, lipat, harness. Okay, good. Up! Up! Teka muna, yung lubid mo, nakalaylay. Lagay sa balikat. Yan. O, sige, hawak sa tensioner, ha? Sige, Arya. Tulak ang paa dyan. Tulak, tulak, tulak. Para maluwag kayo. Yan. Tutulak, tulak kayo. Ganyan yan eh. Sige, Arya. Sige. Finish contract na. Hoy! Tama na! Tinuduhan mo kasi. Naiiwan yung amis. Tinuduhan kasi. Ay, bigla. Binabato, nagtapik bate. Megs, tama ba yan sa'yo? Tapos. Very good. Sige. Sige. Ayusin nyo yung ano, harness nyo na hindi sasabit. Lagay sa balikat. Lagay sa balikat. Lapes, yung ano mo, harness mo, libre mo yan. Balikat mo. Kabila, sa kabila. Yan. Okay, good. Sige, Arya. Napakasanay. Yun! Nandito na ako! Okay, sige, sampa. Napasobra, muntik na. Sige, tingin, tingin, tingin. Guys, tingin. Psst. Oh. Very good, sige. Sige, lipat harness. Lagyan sa balikat. Oh, sige, Arya, dahan-dahan. Hawak sa tension. Dito na nga limong! Sige, swing, 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 swing. Okay. Harness, lipat harness. Tingin muna sa camera. Psst. Okay, very good. Sige, lipat ang harness, ha.
Hindi pa siya nakalipat eh. Oh, sige, Arya, Arya. Okay guys, kumakain kami. Guys, Video pala yan, kala ko picture. ayun ah. Ayun, shutdown ng bulak. So guys, kakain kami ng ano, Mga pizza. special child guys. Maraming salamat sa nag-sponsor. Thank you sir, thank you sir. Taga-glow. Ba talaga? Captain Hook. Okay, come on. Mag-investment. Mga tropa natin, pauwi na Ano pala kami yan? galing sa... Okay, kapawis kami guys. Kapawis, so. Gwapo pa rin, anak araw. Wala, naka-jeep lang, naka-jeep. Kasi man ito. Uy, kilala mo yan? Yeah. Meron bang naad na magandang impormasyon sa ating Marami sir, marami. natawag na Trap Angels. familiarization? Sir, ano pala yan dyan, sir? Tulugan yan? Store. Tindahan? Tindahan mo. Tindahan yan, tindahan.